हरे कृष्ण बंधुगण आपण मानंकु सुस्वागतम। आज शुणिबा हरिनाम केते मिठा। आपण माने मोर गप शुणी हसुथिबे किंतु समस्त कहते एटा मोर माइंड फ्री चैनल हौ जदि भगवान कथा कही आपण मानकर माइंड फ्री हुए ताहा तो बहुत सुंदर कथा। आसंतु आज शुणिबा हरिनाम केते मिठा। कहतु ना हरिनाम केते मिठा। समस्ते कहते हरिनाम बहुत मीठा। मु भी कहूँ आपण मैंने भी कहते हरिनाम बहुत मीठा। तेबे मोर प्रश्न हरिनाम जदि बहुत मीठा तेबे मोर आग्रह हो नहीं कौन पाई। हरिनाम शुणला बेले निद आसुची कौन पाई। आसंतु शुणिबा। गोटे गोबर पका से गोबर रस खाऊ था। गोबर पका से गोबर रस खाई से समय रे ऊपर दे गोटे भ्रमर जे कि पद्मर मधुपान करे पद्मर मकरंद पान करे से आकाश मार्ग दे जाउथिला। हठात तल को अनेदेला देखिला जे गोटे गोबर पुका गोबर रस खाऊची। चिंता कला गोबर पका भी भ्रमर जाति मु भी भ्रमर अतएव आम दुई जाति भाई आ मु केते पद्मर फूलर मकरंद पान करुछि आ मोर जाति भाई जनक गोबर रस पान करुछि। छी 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 एटा भल कथा नहीं। अतएव जाए ताकू बुझेई गोबर रस ठारू आनी ताकू पद्मवनर पद्म फूलर मकरंद पान कराए। यही कथा चिंता करी से गोबर पका निकट को आसिला। पचारा भाई तू कौन करुछु। गोबर पका कहला मु गोबर रस पान करुछि। कहला अरे आमे भ्रमर जाति आ मु कौन खाई जानिछु ना कौन ना मु पद्म फूलर मकरंद पान करे। गोबर पका कहला पद्म फूलर मकरंद से कि भली ना बहुत मीठा आ बहुत आनंद। कहला तू यदि खाइबू ताले मो संगे आए तते मु चखेबी तते खुएबी तू मो संगे आ। यही कथा कही गोबर पका को पद्म फूलर पोखरी को नहीं गला पुष्करिणी को नहीं गला पद्म फूल ऊपर बसई देला किंतु दुर्भाग्यवशत गोबर पका खाई पाला नहीं कारण तार से सिस्टम नहीं। सेते बेले भ्रमर कौन कला तार सुंडरे फूलर पद्म फूलर मधु आनी मकरंद आनी गोबर पकार मुहरे देला। दी चारि थर देला। कहला अरे भाई तू आगुरी गोबर रस खाऊथिलु आ एबे तू पद्म फूलर मकरंद पान करुछु किभली लागुछि किभली लागुछि कह। गोबर पकाटी कहला ये पद्म फूलर मकरंद गोबर गोबर लागुछि। सेते बेले भ्रमर कौन कला पुणी थरे नहीं पद्म फूलर मकरंद ता मुहर देला। कहला एथर कह कि भली लागुछि ना गोबर गोबर लागुछि। ये भ्रमर आश्चर्य हो गला। कहला अरे पद्म फूलर मकरंद केते सुस्वादु केते मीठा मु डेली पान करुछि ये कौन ना कहूछि गोबर गोबर लागुछि। चिंता करी किछि बुझी पाला नहीं। शेष कहला अच्छा हो तू टे पाटी आ कलु आ कर पाटीटा आ कर देखे तो कौन खबर। जिते पाटी आ करे ओ पाटी भितरे मेंचे गोबर रही सेठू गोबर खता कतारू आसला बेले ता पाटी भितर मेंचे गोबर धरिक आसी ये तो मकरंद पद्म रसर मकरंद गोबर गोबर बसुची कहला आगे ये जो गोबर से काट ता पाटी आ करी गोबर गुड़िक काढ़ीदेला। काढ़ीदेला परे पाटीटा को धोई दे एथर पद्म फूलर मकरंद को ता पाटी रे देला। कहला भाई एथर कहलु
ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମକରନ୍ଦ କି ଭଳି ଲାଗୁଛି, କହିଲା କି ସ୍ୱାଦିଆ କି ସ୍ୱାଦିଆ କି ସ୍ୱାଦିଆ। অতএব শাস্ত্র কহিছন্তি যে বিষয় থাকিতে কৃষ্ণ প্রেম নাই হয়, বিষয়র দূরে কৃষ্ণ জানিয়া নিশ্চয়। যেতেদিন পর্যন্ত বিষয় বাসনা রূপক গোবর আম মন মধ্যে দেহ মধ্যে থিব না, সেতে পর্যন্ত কৃষ্ণ নাম মিঠা লাগিব না। ভক্তি মুক্তি স্পৃহা পিশাচি যাবৎ হৃদি বর্ততে, তাবৎ ভক্তি সুখ সত্র কথম বোধয় ভবেৎ। যেতেদিন পর্যন্ত ভোগ মুক্তি ভক্তি ভোগ তৃষ্ণা রূপক পিশাচি আমার হৃদয়ের বর্তমান থিব, সেতেদিন পর্যন্ত ভক্তির যে আনন্দ নামর যে আনন্দ তা সেতেদিন পর্যন্ত আস্বাদন হয়ে পারিব না। এইথিপাই কুহযাইଅଛି যে হরিনাম বহুত মিঠা, যেভଳି কামল রোগী মিশ্রি খাইলে তাকে পিতা লাগে, সেইভଳି বিষয় বাসনা থিলে হৃদୟରେ ସେତେବେଳେ ହରିନାମ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବନି, ନିଦ ଲାଗିବ, ଆଗ୍ରହ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ପାଠ ହେଉଥାଏ। ପାଠକ ମହାଶୟ ଆସି ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର କଥା, ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଆସିଛି ଭାଗବତ ପାଠ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବସିବ କେଉଁଠି ଚିନ୍ତା କରି ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଅରଖ ବୁଦାଟିଏ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କଲା, ଆହା ଅରଖ ଗଛ ତ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସୁତରାଂ ମୁଁ ଏଇ ଅରଖ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବି। ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଛାଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ାକୁ ଟିକେ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି। ଘଉଣା ମାରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାଠକ ମହାଶୟ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ମକରନ୍ଦ ସ୍ରାବ ହେଉଛି। ଆଉ ମକରନ୍ଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ମିଠା, ବହୁତ ମିଠା। କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଢ଼ା ତ ଶୋଇଯାଇଛି, ହାଁ କରି ତ ଘୋଡ଼ା ମାରୁଛି। ଏତେ ଅବସରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଆସିଛି। ଛାଇ ଦେଖି ଅନ୍ଧାର ଦେଖି କୁକୁରଟା ଆସିଛି, ସେ ତ ଫଡ଼ିଆ ଟେକି ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବ କୁକୁରଟା। ଠିକ୍ ସି ଦୁଇଥର କରିଦେଇଛି ଅଧ ଗିଲାସ। ସେହି ସମୟରେ ପାଠକ ମହାଶୟ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ମକରନ୍ଦ ବହୁତ ମିଠା। ୟାର ଟିକେ ଏଇ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଟିକେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆରେ ମକରନ୍ଦ ବହୁତ ମିଠା କିଏ କହିଲା? ଆଉ ମକରନ୍ଦ ପା ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ। ତ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟ ବାସନା ହୃଦୟରେ ଥିବ, ସେତେଦିନ পর্যন্ত কৃষ্ণ নাম আস্বাদন হব নাই। অতএব বিষয় বাসনা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য সব দূরে পরিহরি একান্ত ভাবে কৃষ্ণানুরাগী হেলে সেতবে ভগবানଙ୍କର কৃপা পাইবা সহিত ভগবানଙ୍କର যে নামর আস্বাদন সেতবে আমি লাভ করিপারিবা। হরি নাম হরি রস ঠারু আউ মিঠা রস নাহি রে, চিনি মিশ্রি অবা সতে কিয়ে সরি হেবরে, চাখি অছি থরে জিয়ে জানি অছি সিয়ে রে, অনন্ত যে হরি বলে হরি রস পাই রে, হরি বল হরি বল ভাই রে, হুড় হুড়ি মা মাউসী দিয় রে। বল শ্রী বৃন্দাবনচন্দ্র কি জয়। অতএব যদি মোর ইয়ে ଅନନ୍ତ ଭକ୍ତି ସୁଧା ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।